بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں امان اللہ ناصر اور آپ پروگرام دیکھ رہے جان جان بلوچستان. اس وقت میں ایک بہت خوبصورت کلچرل شو میں آیا ہوں اور یہ شو جو ہے وہ ویلڈرنس اسکول کے اسٹوڈنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انہوں نے بلوچستان کے ہر طرح کی جو یہاں پہ پاکستان میں اقوام ہیں ان کا انہوں نے ایک رول پلے کرنا ہے. آج کے اس پروگرام میں انہوں نے ایک بہت خوبصورت کلچرل شو آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے اور یہ کلچر کے ساتھ محبت کرنا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ جو قومیں جدید ایجوکیشن بھی لے اور ساتھ ساتھ میں وہ اپنے پرانے روایات کو بھی قائم رکھے اور ان کو یاد رکھے اور جدت اور پرانے روایات کو ساتھ ساتھ چلائے تو وہ جو قومیں ہیں وہ مٹتے نہیں ہیں, وہ گم نہیں ہوتے ہیں, وہ پیچھے نہیں رہتی ہے. تو اس وقت اس اسکول کے بچوں نے اور ان کے ٹیچرز نے, ان کے جو مینجمنٹ ہے, ان کے جو ڈائریکٹر صاحبہ ہے, جو ان کا پرنسپل ہے, انہوں نے اپنی کوششوں سے ان بچوں کو تیار کیا ہے. آج کے اس پروگرام میں میں مختلف ایونٹس آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. انہوں نے ایک گلدستہ بنایا پاکستانی کلچر کا جس میں بلوچی بھی ہے, پنجابی بھی ہے, گلگت بلتستانی بھی ہے اور ساتھ میں پشتون بھی ہے اور انہوں نے مختلف جو ہمارے اقوام ہیں ان کا کلچر انہوں نے اکٹھا کیا جو میں باری باری آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. آج کے پروگرام میں ان بچوں سے پہلے بات کروں گا کیونکہ آج کے جو پروگرام ہے وہ بچوں کا ہے. تو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے پہلے بات کرے تو میں ان سے پہلے بات کروں گا. آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام سباؤن ہے. سباؤن, ماشاءاللہ, سباؤن مستقبل, او ہو زبردست زبردست. تو آپ کیا کریں گے آج کے اس پروگرام میں؟ میں کمپیئرنگ میں بھی تھی اور میں کوائر میں بھی تھی. اچھا, تو یہ جو کوائر ہے میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی زیادہ جو آپ لوگوں نے زبانیں یہ یاد کس طرح کی؟ بس ہو جاتی ہیں, بار بار پریکٹس کرتے ہیں, ہو جاتی ہیں. اچھا, مطلب آپ انٹیلیجنٹ ہو اس لیے آپ تمام زبانیں بول سکتی ہو. اب یہ تو آپ اچھے انسان ہیں اس لیے ایسے بول رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو سباؤن ہے یہ بہت شریر بھی ہے, ٹھیک ہے, شرارتی بھی ہے, ٹھیک ہے. جی بیٹا آپ کا نام؟ سفل. اچھا, یہ آپ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ آج کی اس پروگرام میں پشتو بھی ہے, اس کے بعد بلوچی بھی ہے, سندھی بھی ہے, سرائیکی بھی ہے, یہ اتنی زبانیں آپ نے یاد کس طرح کی؟ یہ روز پریکٹس کراتے تھے دھوپ میں. ٹھیک ہے, نہیں یہ اس میں آپ کا کمال ہے یا آپ کے ٹیچرز کا کمال ہے؟ میرا کمال ہے. اچھا, آپ کا کمال ہے, ماشاءاللہ. تو آپ کھاتی کیا ہے جو آپ نے اتنی زبانیں یاد کی ہے؟ بالکل, سنگنگ کا بچپن سے شوق ہے تو بس لیرکس آتی ہے, یاد کرتے ہیں ہم لوگ سارے ساتھ. پھر جو اچھا یاد کرتے ہیں انہیں مائک ملتا ہے, جن کو نہیں ہوتا پھر ان کو مائک نہیں ملتا ہے. لیکن ادھر میں دیکھ رہا تھا ایک بچی جو ماشاءاللہ سب سے آگے تھی اور انہوں نے بہت زبردست انہوں نے سارے گانے, میں دیکھ رہا تھا اتنی کانفیڈنس ہے جو انہوں نے گانے کی. وہ یہ بچی ہے. بیٹا آپ کا نام؟ سازین مینگل. سازین مینگل صاحبہ, آپ یہ بتائیں آپ تو بلوچ ہو تو یہ آپ نے دوسری زبانیں کس طرح یاد کی تھی؟ ٹیچرز پریکٹس کرواتے تھے, بس یاد ہو گئی. جی, آپ مجھے یہ بتائیں کلچر کے کیا فائدے ہیں؟ مطلب ڈفرینٹ, ہاں کلچر آئیڈینٹی دیتا ہے. جی جی, اور بس. اچھا, آئیڈینٹی بھی دیتا ہے اور کلچر میں جو آپ کے پرانے روایات ہیں جو ہزاروں سال پہلے کے جو روایات ہیں ہاں بالکل وہ یاد رہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں جب آپ ایجوکیشن بھی لیں گے آج کے زمانے کا اور ساتھ میں اپنے کلچر جو ہے, ہمارے کلچر میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں ہیں نا, تو وہ کیا باتیں کو آگے لا رہے ہیں. جی جی, اور جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میرا کلچر بلوچی ہے تو میں گلگت کو آگے لا رہی ہوں. جی جی, اور کسی اور کا گلگت ہے تو وہ بلوچی کو یا کسی اور کلچر کو آگے لا رہا ہے. تو ہم اس طرح مطلب کلچرز کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی معلومات ہو جاتا ہے کہ گلگت کا کیا کلچر ہے, بلوچ کا کیا کلچر ہے, پنجاب کا کیا کلچر ہے. ایجوکیشن جو کہ عورتوں کے لیے, ہماری بلوچستان کی اسپیشلی لڑکیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے, جو کہ اگر ہم ایجوکیشن نہیں حاصل کریں گے تو ہماری آگے والی جنریشنز ان پڑھ رہیں گی. ان کو نہ کوئی, ان میں نہ ہیومینٹی ہوگی, نہ ان میں کوئی شعور ہوگا, نہ وہ باشعور قوم ہوگی. تو میرے اوپینین میں لڑکیوں کے لیے, سب عورتوں کے لیے میں یہ ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ پورے انٹائر بلوچستان کے لیے کہ ہم سب لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے. جیسے میں آپ سب کے سامنے ایک مثال ہوں, میں کو ایجوکیشن میں پڑھی اور پڑھنے کا بہت شوق ہے. اچھا, کو ایجوکیشن اور جو دوسرا ایجوکیشن ہے جس میں لڑکیاں الگ پڑھتی ہے اور لڑکے الگ, اس میں کیا فرق ہے اور فائدے کیا ہے؟
को एजुकेशन में हम लड़कों और लड़कियों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं और और जो अलग अलग स्कूल्स हैं वो भी ठीक है, लेकिन को ज़्यादा अच्छा है। हम इसमें हर तरह के लड़के लड़कियां हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हम एक साथ पढ़ते भी हैं, खेलते कूदते भी हैं। क्योंकि इसके बाद जब आप माशरे में जाते हो तो वहाँ पे आप मुख्तलिफ दफातर में मुख्तलिफ जगह आप काम करते हो तो उधर लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती है। तो अगर स्कूल में आप इकट्ठे होंगे तो वहाँ भी फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकती है। थैंक यू बेटा। K2 TV नाज़रीन, ये जो प्रोग्राम आपने देखा जिसमें मुख्तलिफ रंग थे और जिसमें कल्चर आपने देखे पूरे पाकिस्तान के, इसके पीछे एक मेहनत और मेहनत के पीछे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स अपनी जगह, टीचर्स अपनी जगह, लेकिन इन सब को लीड करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत है और वो लीडर इस वक्त मेरे साथ खड़ी है और वो है इरम गाजी साहिबा जो विल्डरनेस स्कूल के डायरेक्टर है। मैडम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमानुल्लाह भाई। और डेफिनेटली आपसे बेहतर कौन जानता है कि आप खुद इतने चीज़ें कर रहे हैं कल्चरल, और इसकी इम्पोर्टेंस भी आप जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की मेहनत है, हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेफिनेटली कोशिश होती है मेरी कि मैं सारा खुद इन चीज़ों में करवाती हूँ, खुद बैठा के। और मकसद इसका यही है कि इतनी बात हम करते हैं यूनिटी पे कि हमारा यूनिटी होनी चाहिए। और एक स्टेज पे आपने देखा है कि बच्चे ने, इनमें हमारे मेजॉरिटी पख्तून बच्चे हैं, बलोच हैं, लेकिन हमारा आपने कोयर देखा, वो हर ज़बान में गा रहा था। आपने वो इस्माए हसना सुना, उसमें मेरे क्रिश्चियन और हिंदू बच्चे भी थे। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जी जो पंजाबी कल्चर है उसको बलोच बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, जो बलोची वाला उसमें पंजाबी थे। तो जो स्पिरिट हम बात करते हैं यूनिटी की, वो आपको स्टेज पे आज नज़र आई होगी। और यही मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे एक दूसरे के कल्चर्स की रिस्पेक्ट करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसको समझें कि हर कल्चर जो है वो एक बहुत अच्छा मैसेज हमें देता है। और मेरे ख्याल हम सब कल्चर एक जैसे, कुछ रिवायत मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को हर एक के कल्चर की इज़्ज़त करना सिखा रहे हैं। हम उनको सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान जो भी ये कल्चर हैं, लेकिन एंड में आपने देखा होगा कि हम नेशनल एंथम इकट्ठा होकर गाते हैं कि एक हमारा एंड है वो पाकिस्तान के परचम के नीचे ही हम सारे डिफरेंट अक़वाम हैं। और कोशिश यही है कि ये चीज़ हम अपने बच्चों में प्रिवेल करें, और हमने की है। आपने हमारे बच्चे देखे हैं, वो एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की ज़बान की इज़्ज़त करते हैं, और आखिर में कि सबसे बड़े कि वो ख़ुद को पाकिस्तानी कहते हैं। और मेरे ख्याल इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए हो नहीं सकती। अच्छा मैडम, ये जो इंग्लिश स्कूल्स है इसके बारे में ये मशहूर है कि ये बच्चों को कल्चर से दूर करते हैं, अपनी जो उनकी जो मादरी ज़बानें हैं उनसे उनको दूर करते हैं, और ये इनको अंग्रेज़ बनाते हैं। हमारी जो आम जो सादे लोग होते हैं वो ये बातें कहते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो कल्चर है इसकी क्या फ़ायदे है? ये एक कौम की मजबूती में, यूनिटी में, या इनकी जो रिवायात है, जिस तरह हमारी मेहमान नवाजी है, जो हम बलूचिस्तान की जो एक कल्चर है, जो एक बड़े का रिस्पेक्ट है, आपके ख्याल में कि इस तरह के प्रोग्रामों से उनके आम जिंदगी पे, एक तो एजुकेशन है, क्या असर पड़ता है उनकी तहजीब पे, उनकी तरबियत पे? देखिए, जिस कौम को ये जो हम जैसे कहते हैं कि जी ये बच्चे जो है हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर इनको ही अपनी रवायात का नहीं पता होगा, अपने कल्चर को नहीं पता होगा, और जिस कौम को अपने कल्चर और ज़बान का नहीं पता होता वो दुनिया में ज़्यादातर लास्ट नहीं करती। इंग्लिश एक ज़रूरत है, हम उन बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कल को उन्होंने आगे जाना है। हमारा सूबा जिसको पसमानदा कहा जाता है ना, आप बाकी शहरों के हिसाब से करें, उसके लिए ये इंग्लिश ज़बान उनकी एक ज़रूरत है। पर जो कल्चर है वो उनकी ज़ात का हिस्सा है, जिसके बगैर वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देते हैं। और हम अपने स्कूल में बच्चों को यही सिखाते हैं कि जी आपकी ज़बान है, ये आपकी रवायात हैं, इनको ले के आपने इंग्लिश ज़बान सीखनी है और आगे तरक्की करनी है। और अपने जब आपने आगे भी जाना है तो आपने इस चीज़ को नहीं बोलना जो हमारा कल्चर है। मैं ख़ुद बलूचिस्तान से, मेरे ख़ानदान हमारे यहाँ है, और मैं हमारे इधर बड़ा बाहर मैं जाती हूँ तो लोगों का ख्याल होता है, वो बड़ा हैरानगी से मुझे देखते हैं कि आप खातून हैं और कोयटा में, और जैसे कोयटा या बलूचिस्तान एक ऐसी जगह, मैं इधर खड़ी होकर मैं हल्फिया कहती हूँ कि मेरी जितनी इज़्ज़त इधर होती है, जितनी लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, शायद उन जगहों पे वो मॉडर्न है, इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ के लोग खातून की, और ख़ास तौर पे एक उस्ताद की, मैं एज अ उस्ताद इधर मेरे पास 1700 बच्चे हैं, मैं इनके पेरेंट्स को जो मर्ज़ी कहूँ वो सुनते हैं, इज़्ज़त देते हैं। मुझे आज तक कभी ये चीज़ मुझे कहीं और नहीं नज़र आई। तो
یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ ہم اپنے بچوں میں زبان کی ایک ضرورت ہے بچوں کو. اور ہم نے انگلش میڈیم اسکول اس لیے کھولا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باقی صوبوں کے بچے مقابل لا کے کھڑا کریں اور پھر ان کو بتائیں کہ اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں, اپنی زبان بھی لے کے چلتے ہیں, اور اس سے میرا خیال زیادہ مضبوط بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی اچھا, ہے. پہلے ایک زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنی بچوں کو تو پڑھاتے تھے لیکن بچیوں کو وہ آگے نہیں آنے دیتے تھے, لیکن آج آپ کی اسکول میں دیکھتا ہوں کہ میرا خیال میں بچوں سے زیادہ جو ہے نا بچیاں زیادہ ہے. آپ کے کوائر میں نے دیکھا بچیاں, پھر آپ آخر میں خود آ کے ایک نغمہ پیش کیا. تو یہ بچیوں کے آپ ایجوکیشن کے بارے میں بتایا کہ اس سے قوم کو, نیشن کو, ان کے مستقبل کو کیا فوائد ہیں؟ دیکھیں, میں خود ایک عورت ہوں اور میں نے بہت سٹرگل کی ہے اسکول کا. آپ بھی جانتے ہیں شروع سے 22 سال ہو گئے اور میں اسکول کی پائنیئر بھی ہوں, اور میں نے ان سالوں میں ساری میری مینجمنٹ مرد حضرات پہ تھی, میں صرف ایک واحد خاتون تھی, اور میں نے اپنے ایک ایگزامپل سیٹ کیا. اور پھر میں نے جب اپنا اسکول ہم نے شروع کیا تو ہمارے پاس جیسے ہمارا کلچر ہے پختون بلوچی, بچیوں کو آپ نے جیسے کہا ڈالتے نہیں ہیں. ان کا ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارا اچھے اسکول میں پڑھے, بیٹی ہمارے مدرسے چلی جائے. پر اس میں یہ تھا کہ پھر ابھی اگر آپ دیکھیں جب میں نے اسکول سٹارٹ کیا تھا 99 سے لے کے 2002 تک ہمارے پاس بوائز اور گرلز کا ریشو تھا. بوائز جو تھے وہ 80% تھے, 20% گرلز تھی. اب اس وقت میرے اسکول میں 50% بوائز ہیں اور 50% گرل ہیں. اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑی. دیکھیں آپ جب خواتین کو کب آپ لا سکتے, وہ ماں باپ جو پہلے اپنے بیٹے لاتے تھے وہی اب اپنی بیٹیاں لاتی ہیں. اس کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے اور ادارے پر ان ماں باپ کا جو ہے اعتماد بحال کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری بچیاں اسکول میں جائیں گی تو مینجمنٹ یا ٹیچرز ان پہ ان کی اچھی ان کی تربیت کریں گے, ان کو کسی فضولیات. اکثر ہوتا ہے جی کو ایجوکیشن ہے, آپ دیکھیں اسکول کو ایجوکیشن ہے, یہاں تو گرلز اسکول میں نہیں بھیجتے, تو ان پہ ہم نے اپنا اعتماد قائم کوئی کیا ہے. ایجوکیشن کی کیا فوائد ہے؟ کوئی وہ ایجوکیشن کے دیکھیں یہ فوائد ہیں کہ میں اپنے بچوں سے بھی پوچھتی ہوں نا, میرے پاس ڈفرینٹ اسکولوں سے بچے لڑکے ایون آئے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ادھر آل بوائز اسکول میں تھے, ابھی کو ایجوکیشن میں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے یا آپ کو. انہوں نے مجھے ایک چیز لڑکوں نے کہی, انہوں نے کہا دیکھیں جب ہم سب لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ ہم زبان کا خیال رکھتے ہیں, نہ ہم ہاتھ کا خیال رکھتے ہیں, نہ ہم اپنا اوڑھنا پہنے. جب ہم لڑکیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زبان اس طرح استعمال کرنی, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح بیہیو کرنا ہے, کہ ہمیں لڑکیوں کے آگے ایک طریقہ رکھنا ہے, اور اسی طرح ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈریس اپ کیسے کرنا ہے. تو اسی طرح لڑکیوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اور لڑکیاں جب چلتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے آگے جا کے ہمارے پاس جو بچیاں ظاہر ہے لوگ لاتے ہیں, انہوں نے ان کو کچھ بنانا ہے زندگی میں. میرا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کو کچھ بننا چاہیے. بالکل آپ گھرداری کریں لیکن ایک پڑھی لکھی ماں ایک اچھا خاندان چلاتے نہیں بغیر نہیں چل سکتے. اور اب وقت آ گیا, مہنگائی ایسے کہ میرا خیال ایک بندہ گھر نہیں چلا سکتا, 2 لوگ ساتھ چلیں تو ایک اچھا گھر بھی بنتا ہے. اور چلیں میں کہتی ہوں نوکری بھی نہ کریں, آپ کی بیوی گھر بیٹھی ہو, پڑھی لکھی ہو, وہ آپ کے گھر کا ماحول چینج کرتی ہے. لڑکی بچوں کو پڑھا سکتی ہے اور اس کے بچوں کے لیے ایمبیشنز اور ہوتے ہیں نا. اور بچے جب دیکھیں اب بچے ایک اچھے اسکول میں آپ داخل کریں, آپ کے گھر میں آپ کی وائف پڑھی لکھی نہیں, تو بچے بھی مینٹل ٹارچر کا شکار ہوتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کو ریچ آؤٹ کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ عورت کا پڑھا ہونا, پاکستان میں 52% عورتیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے اگر یہ سب عورتیں کچھ کریں زندگی میں تو پاکستان میں بہت ترقی کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. اور ہم نے یہیں سے اپنی بچیوں کو تیار کرنا ہے اسکولوں سے. کو ایجوکیشن میں پڑھیں گی تو ان میں کانفیڈنس ہوگا, اور وہ آگے یونیورسٹی کالجز میں جائیں گی تو ان کے لیے موو کرنا آسان ہوگا, اور پھر ان کو اپنے آپ اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے, خود کو سنبھالنا آتا ہے. کسی جگہ جیسے اگر کوئی لڑکی پہلی دفعہ میڈیکل کالج میں کسی لڑکوں کے ساتھ ہو تو وہ شاید لڑکوں کے غلط رویوں کا بھی شکار ہو جائے, لیکن جبکہ ایک لڑکی جو کانفیڈنٹ شروع سے پڑھتی آئی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کے لڑکوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, جو اس کی پڑھائی میں بھی آسانی پیدا کرتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. K2 TV جی ناظرین, اس وقت میرا ایک پرانا سٹوڈنٹ جو ماشاءاللہ اب بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, اور وہ بھی ایک بہت اچھے اسکول میں سٹوڈنٹ تھے ہمارے ساتھ, حیدر برکی صاحب. برکی صاحب کیسے ہیں آپ؟
अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और बड़ी खुशी हुई आपको इतने अरसे बाद देख के। यकीन करें हमें लगता है हमारा बचपन दोबारा वापस आ गया। माशाल्लाह, इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप पुराने लोगों के साथ बैठते हो तो आपका उम्र कम हो जाता है, आप फ्लैशबैक में चले जाते हो, पुराने ज़माने याद आते हैं तो उम्र कम हो जाती है। तो क्या कर रहे हो बेटा आजकल? मैं सर आजकल जॉब कर रहा हूँ, पोस्टेड हूँ लाहौर में, लेकिन कोयटा मेरा होम टाउन है, तो ऑब्वियसली हर साल मैं आता हूँ। इट्स लाइक एन इमोशनल पिलग्रिमेज, और ये बच्चों को देख के अपना टाइम याद आ गया। आप पुराने नहीं, आप तो आजकल के नए से भी माशाल्लाह फ्रेश हैं, जवान हैं, तो आपको देख के तो हमारे अंदर एनर्जी आती है। मैंने आके देखा है तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमारे प्रोविंस में, हमारे शहर में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस, सिर्फ एजुकेशन और ग्रेड्स और नंबर क्रंचिंग पे नहीं जोर दिया जा रहा, बल्कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग जो कि नेशन बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप तो खुद हमारे उस्ताद हैं, आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स आपसे हमने सीखा, आप कोयटा के पहले प्लेस से लेके ऑनवर्ड्स तक, तो ये चीज़ें वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करती हैं जो कि सिर्फ नंबर्स आपके नहीं कर सकते। और ये टीचर्स का जो फिनोमिनल रोल, यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब भी कह के गए हैं कि टीचर्स का एक फिनोमिनल रोल होता है, जो कि बाद में शायद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का भी वो ना हो, क्योंकि आपके बेसिक स्कीमास डेवलप हो रहे होते हैं साइकोलॉजी में। तो आपको जो टीचर बातें करते हैं, जो बताते हैं एज ए फिफ्थ ग्रेडर, एज ए 7th ग्रेडर, वो आपके इंस्टिल बन जाते, दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजिकल रिपर्टोयर। और इसलिए ये बड़ी ज़रूरी है कि आपकी रूट्स मजबूत हों। अगर रूट्स मजबूत नहीं हैं तो आप कहीं भी चले जाएंगे, आप हार्वर्ड भी चले जाएंगे, आप दुनिया में कहीं चले जाएंगे, आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। अच्छा बरकी साहब, मैं आज के इस प्रोग्राम में जो इन्होंने कल्चर के हवाले से बनाया था, कल्चर के क्या इम्पोर्टेंस है वो आप बताएं। देखें सर, आपके सामने मैं तो ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन अब आपने हुक्म दिया है तो मैं अर्ज़ करता हूँ सर, मैं समझता हूँ कि कल्चर ही वो चीज़ है जो इंसान को इम्तियाज़ करता है। और जो कौम अपने कल्चर को नहीं करती एनरिच, और उसको प्रिजर्व नहीं करती, कि हमारा एनरिच तो खैर पहले ही है बहुत कल्चर, उसको प्रिजर्व नहीं करती, उसकी बेस ख़त्म हो जाती है। हमारा ये बलोच कल्चर, पश्तून कल्चर, सिंधी कल्चर, हिंदको कल्चर, पंजाब का जो कल्चर है, ये आपके अंदर वो चीज़ें इंस्टिल करता है जो कि आपके इवेंट्स पे भी, आपके त्योहारों पे भी, आपकी शादियों पे भी आपकी लाइफ को एक क्वालिटी देती हैं, एक खूबसूरत ऐसा रंग देती हैं जो कि अगर ज़िंदगी से निकल जाए तो बिल्कुल इसी तरह है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। तो इसलिए कल्चर, अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ऐसे मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ इतनी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है। आप देखें यूरोप में बहुत मुल्क हैं और बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं, छोटी आबादी, उनके कल्चर भी यकीनन डाइवर्स हैं, लेकिन हमारे एक मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा डाइवर्स कल्चर्स होना, हमें चाहिए कि इसको ना सिर्फ प्रिजर्व करें बल्कि इसको टूरिज़म में जो है ये बहुत डेवलप हो सकता है अगर हम अपनी वैल्यूज़ की पासदारी करते हुए भी इसको डेवलप करें, इस तरह के प्रोग्राम्स करें। क्योंकि यहाँ जो बच्चों ने शो किए हैं, आप खुद बैठे थे, दे वर फैसिनेटिंग। मैं समझता हूँ दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं बच्चे इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं जितने हमारे पाकिस्तान में हैं। और ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए और हेल्दी आउटलेट उनका हो, जिस तरह के ये हुआ है। और मुझे यकीन है कि ये बच्चे हमारे पाकिस्तान का मेमार है। इन्हीं में से कोई कल जनरल बनेगा, इन्हीं में से कोई कमिश्नर बनेगा, इन्हीं में से कोई एम्बेसडर बनेगा, इन्हीं में से हो सकता है कोई पाकिस्तान का कल को वज़ीर आज़म बने। और ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है अगर हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ साथ अपनी वैल्यूज़ भी स्ट्रॉन्ग सिखाएं। और आप जैसे लोग जब तक हमारे मुल्क में मौजूद हैं, जो इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद आके इस तरह के फंक्शंस जो कि बेसिक नर्सरी है एजुकेशन की, उसको ग्रूम कर रही है, तो आई एम श्योर कि ये बच्चे अपने आप को टीवी में देखेंगे तो ये ऑलरेडी इतने बड़े स्टार्स हैं, ये और बड़े स्टार्स बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, ग्रेटफुल। जी नाजरीन, प्रोग्राम अपनी जगह पे, लेकिन प्रोग्राम के पीछे जो एक बैकड्रॉप लगा हुआ था, कलरफुल माशाल्लाह, हर रंग, और फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, फिर जरसांगा साहिबा, और फिर आबिदा परवीन साहिबा, और फिर अख्तर चनाल साहब को तो मैंने इनका ये वीडियो बना कर भेज दी और उन्होंने आपका बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा था कि मैं कराची में हूँ, इस वक्त प्रोग्राम में हूँ, मेरा इनका स्पेशल शुक्रिया अदा करना कि इन्होंने मेरे बैकग्राउंड पे तस्वीर बनाया। तो ये मकसूद साहब है, और मकसूद साहब मेरा बहुत पुराना यार है, इनका म्यूज़िक से भी ताल्लुक़ है। तो मैं मकसूद साहब से
आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप वो जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स थे उससे आप ये कलर्स की दुनिया में कैसे आ गए? थैंक यू अमानुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, म्यूज़िक भी एक कलर की दुनिया है, उसमें हम सुरों से रंग बखेरते हैं, और ये जो फाइन आर्ट्स है इसमें हम ब्रश से रंग बखेरते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये आइडिया किसने दिया कि आप लोग इस मॉडर्न स्कूल में, इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है इस स्कूल का, आप लोग इसमें वो पुराने कल्चर में वापस लौट जाएं? देखें, आजकल जो ट्रेंड चलता है ना उसको हम लेके चलते हैं। अब जैसे ये ट्रक आर्ट है, ये आजकल लाहौर में बहुत इन है और कोयटा में इसको कोई नहीं जानता, तो हमने कोशिश यही की है कि हम ये हमारी एक सकाफत पश्तूनख्वा में भी है ट्रक आर्ट। जी जी, तो ये एक हमारी सकाफत का रंग है, लेकिन लाहौर में बहुत ज़्यादा इन है। वहाँ पे जूतों पे, कपड़ों पे और पर्सेस पे, हर चीज़ पे ये काम हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आर्ट को, अपनी सकाफत को हम आगे लाएं, तो इस पे हमने बस एक कोशिश की है। बाकी आप लोगों को और जो ऑडियंस थी उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमानुल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने कलर्स भी देखे, फिर बच्चों की जो मेहनत है, फिर डायरेक्टर साहिबा, फिर टीचर्स की जितनी मेहनत आपने देखी वो अपनी जगह पे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में कमाल एक चीज़ मैंने ये देखी कि एक ही ग्रुप ने गिलगित बल्तिस्तानी गाना भी आप लोगों को सुनाया, फिर उन्होंने पंजाबी गाना भी सुनाया, फिर उन्होंने सराइकी भी सुनाया, फिर उन्होंने सिंधी भी सुनाया, फिर बलूची भी सुनाया। ये कैसे है और ये कमाल किसका है? ये मिस्टर रोनल्ड का है, जो इस स्कूल का म्यूजिक टीचर है। जी मिस्टर रोनल्ड, पहले तो आप मुबारकबाद कबूल कीजिए कि आज आपने एक बहुत ज़बरदस्त शो पेश किया, और ये बच्चियों के बारे में आप बताएं कि आपने कितनी मेहनत की कि एक ही ग्रुप को आपने इतने गाने सुनाए, फिर नेशनल एंथम भी हो गया, फिर उसके बाद जो नात शरीफ, फिर अल्लाह ताला की जो मुकद्दस नाम थे, वो आपने ये कैसे किया आपने? सर, सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा कि सर आप आए, और आपका थैंक यू कि आपने हमारा प्रोग्राम एंजॉय किया। दूसरा ये कि सर ये एक दिन की, 2 दिन की मेहनत नहीं थी, ये बच्चों की पूरे 1 से 2 महीने की मेहनत थी, जिसमें मेरे अकेले का हाथ नहीं था, मेरे साथ और भी टीचर्स थे, और भी जो स्कूल के स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी साथ थे। ये अकेले का मेरा काम नहीं था, पूरी टीम वर्क था एक, और ये टीम की वजह से हुआ। और जैसे क्वायर है, ये भी एक अकेले बच्चे की सिंगिंग नहीं थी, पूरी क्वायर की थी। पूरी क्वायर एक यूनिटी से एक काम किया हमने, और हम इसमें सक्सेसफुल हुए। तलफ़ुज़ है, जो मुख्तलिफ ज़बानों की जो तलफ़ुज़ है, जो शायरी है, उस पर मेहनत लगी? जी बिल्कुल सर, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का सॉन्ग था जो कि गाया हुआ है सलमान पारस साहब ने, गिलगित के सिंगर हैं, उनसे हमने किसी तरह से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हमको ये तलफ़ुज़ बताए कि ये वर्ड इस तरह प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंसिएशन पे भी काम होता रहा और एक्सेंट पे भी काम होता रहा बस, और फिर ये आपके सामने आज आउटपुट था सारा। रोनल्ड भाई, मैं आपको बहुत बहुत Sir, मुबारकबाद देता हूँ। Thank you, sir. बहुत शुक्रिया, Thank you, बहुत sir. शुक्रिया। Thank you. K2 TV